session as far as these 5 years of our government is concerned, this government is concerned. आणि हे 5 वर्सां पळयता आसतना स्पीकर सर बाब मनोहर पर्रीकर वतकर डॉक्टर प्रमोद सावंतान घेतकर there have been challenges, there have been things which needed to be spoken about. There were issues as far as the state is concerned. COVID pandemic आयलें, जगभर आयलें, गोंया आयलें. आणि हातून स्पीकर सर ruling आणि opposition become a very strong part as far as democracy is concerned. Oppositionाक विशय घेवप आणि ताजे रुलिंगान आपले खंय चुकता जाल्यार काडप आणि समज कितें आसा तर तातूंत तुटी करून करेक्शन्स करप हें एक्चुअली म्हाका दिसता हांव भुरगेपणाच्यान जेन्ना पळयता बाब दिगंबर कामत चीफ मिनिस्टर आशिल्लो, बाब राणे चीफ मिनिस्टर आशिल्लो, बाब मनोहर पर्रीकर आशिल्लो. I could see that there would be debates, discussions, they would maybe have a cup of tea also outside. But in the house, in the assembly where we say temple of democracy, the issues were discussed. Unfortunately, Speaker sir, last 2.5 वर्सां, म्हज्या 10 वर्साच्या टेन्युअरान, I was not able to see anything which would have a positive outcome for the state. Speaker sir, आज आमी 2.5 वर्सान कितें केलां काय म्हणल्यार पयलीं 2.5 वर्सां जें आमी बाब मनोहर पर्रीकराक घेवन केल्लें तेंच कंटिन्युएशन. नवें काय आयलें ना. आयले जाल्यार रिफॉर्म्स which were very individual mind and taste, like Bhumiputra bill. Bhumiputra bill येता आसतना म्हाका याद आसा स्पीकर सर, आमी त्या दिसा असेंब्लीन बोवाळ केलो. We walked out. The chief minister and the government was enough, arrogant enough and very aggressive to ensure that they were passing that Bhumiputra bill. सुक्या बरोबर जशे वोले म्हणटा स्पीकर सर, ते दिसा काही आनी कायदे ते दिसा हाडले. एक तातूंतलो हाडलो गोवा पंचायत एक्ट अमेंडमेंट आनी एक सादो एक बरो एक्ट खंय तरी भुरग्या बारीक बारीक मनशांक हेल्प जातलो तसो एक्ट आशिल्लो. ज्या दिसा आमी ऑपोजिशनान ना त्या ऑपोजिशन दिसा प्रेजेंट ना भुमिपुत्र वॉकआउटार बाब सुभाष शिरोडकर मूव्ज अ अमेंडमेंट इन द एब्सेंस सेइंग दॅट द पार्ट वेर BDO is concerned, instead of any disqualification matter, Office of Profit Bini, which gives powers to the BDO, any other thing, ताजेर अमेंडमेंट हाडलें की हाज्या फुडें कोर्टान वचपाची गरज ना. BDO डिसायड करतलो, जो डेप्युटी डायरेक्टर रिपोर्ट करता, डायरेक्टराक ऑफ पंचायत रिपोर्ट करता, तो डिसायड करतलो की पंच मेंबराक डिस्क्वॉलिफाय करपाचो काय ना. हाच्या पयलीं लॉ अँड ऑर्डराचे पॉलिटिकल इंटरफियरन्स आशिल्ले स्पीकर सर. आतां हातून येता आमी स्पीकर सर खंयचोय सरकार आसूनी we are setting bad precedents for the future and for the next government or whoever is coming in place. आज तुवें BDO पावर दिला, आज तुवें नोटिफिकेशन काढला, आज जाय तसो BDO हाका डिस्क्वॉलिफाय करतलो, ताजी पंचायत उडयतलो, ताजे कमी करतलो, हाजे चड करतलो. डेमोक्रेसी उरली खंय स्पीकर सर? When we talk about democracy, when we talk about reforms, थंय सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास अशें आयकूंक येता दिल्लीच्यान. हांगा कांयच दिश्टी पडना स्पीकर सर. हांगा कोणाचो साथ तो खबर ना, अपना विकास ते खबर आसा, कोणाचो विश्वास तो खबर ना, विश्वासघात खबर आसा आणि सबका प्रयास कसो आसता तो म्हाका तरी आज पर्यंत दिश्टी पडना. आज आत्मनिर्भर स्वयंपूर्ण करता आसतना वन सायड द चीफ मिनिस्टर इज ऑन रिकॉर्ड दॅट मनी इज नॉट इन द कॉफर्स आनी आमी सुसेगाद पे करतले म्हणून. आणि एक सायडीक तुमी 10,000 जॉब काडपाचे काडटा. जंय तरेन तुका एक म्हयन्याक 50 कोटी दिवपाची तरतूद आसा काय ना? आणि मग आसा जाल्यार हे सप्लिमेंटरी एप्रोप्रिएशन कितें दाखयला तुमी आणि वेर इज इट शोईंग? स्पीकर सर, इट इज व्हेरी क्लियर दॅट वी आर इन द लास्ट 3 months ऑफ इलेक्शन्स अँड इलेक्शन मॅनिफेस्टोज, इलेक्शन इंजिनियरिंग आर माउंड टू हॅपन. पूण गोंया स्पीकर सर जुमले जावना केन्ना, आतां सुरू जाल्या. हे जुमल्यांचे सुरू जे जाले 16,000 लिटर फ्री म्हणून. आज स्पीकर सर, वन साइड वी आर सेलिब्रेटिंग 60th year. द सेंटर इज काइंड इनफ टू गिव 300 crores. 300 कोटी जेन्ना एक सायडीक दिता, वी आर स्टील फायटींग फॉर आवर बेजीक एम्युनिटीज. उदका खातीर झगडटा, लायटी खातीर झगडटा, सिवरेजी खातीर झगडटा, मेळटा त्या गजालीक झगडले शिवाय कांयच जायना. तातूंत स्पीकर सर 16,000 लिटर फ्री म्हणून एक अनाउन्समेंट सरकाराचें येता. आमी पयर म्हणलें आमकां फुकट नाका, आमी पयशे दिवपाक रेडी आसा, आमकां उदक तरी दियात म्हणून. सद्या माय कलिग्स फ्रॉम बार्देस विल एग्री. मायकल आसूं नाल्यार बाकीचे आमचे जयेश आसूं नाल्यार विनोद आसूं, जॉशुआ आसूं, लेट देम टेल ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस आमकां उदक मेळटा म्हणून. हांव बार्देस तालुकात उलयतां, हांव स्मार्ट सिटीन पावना. आमी इतलेच बार्देस पर्यंत उलोवया. आज स्मार्ट सिटीन स्पीकर सर
जितले प्रोजेक्ट 180 कोटीचो कॅमेरा म्हणून स्कॅम आशिल्लो आनी कितें आशिल्लो सगळे 500 कोटीचे प्रोजेक्ट चालीक लायिल्ले आसा. कशें लागले, खंय लागले आमकां खबर ना. सरकाराची प्रायोरिटी कितें? आज तुम्ही बजेट काडला, आज बॉरोइंग्स कितल्याचेर पावले? 26,000 कोटी बॉरोइंग्स. 26,000 कोटी म्हणजे जो भुरगो जल्माक येता तो जवळ जवळ 1,81,000 तकलेर घेवन लोन घेवन येतलो. 1,81,000. सो हो लोन स्पीकर सर 4 वर्सां पयलीं समज 1,40,000 आशिल्लो 4 वर्सान 41,000 पर हेड वाडलो. हाजेर आमी पळयना. डेट वाडलो, देणे वाडले. आता म्हणटले सरकार म्हणटले गव्हर्मेंट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. वी एग्री, डेव्हलपमेंट सगळ्यांक जाय, पूण जंय नाका थंय एक्सपेंडिचर चड आणि जंय जाय थंय एक्सपेंडिचर कमी. आज ओपन डिफिकेशन फ्री गोंय डिक्लेअर जाला 2 वर्सां पयलीं ऑक्टोबर 2 and I think my colleagues in my opposition will disagree. I don't know how many the ruling will agree की ओपन डिफिकेशन फ्री म्हणपाक अजून टॉयलेट सगळ्यांक पावले काय म्हणून म्हणटा. मिन्सर स्पीकर सर आम्ही 102% वॅक्सिनेशनाचेर पावले, 100 न्ही 102%. आज स्पीकर सर 16,000 लिटर फ्री म्हणटात. आज स्पीकर सर 10,000 जॉब दिता म्हणून सांगता. आज स्पीकर सर भूमिपुत्र बिल हाडटा, आम्ही बोवाळ करता, तातूंतल्यान अंडर हँड तुम्ही खंयची तरी बिलां हाडटा आनी पास करतात. आणि जेन्ना भूमिपुत्र गोंयचे लोक जेन्ना बोवाळ करतात तेन्ना तुम्ही म्हणटा वी विल कन्सिडर अँड गो टू द लॉ डिपार्टमेंट. स्पीकर सर असेंब्लीन बिल येवच्या पयलीं लॉ डिपार्टमेंट एज टू वेट, कॅबिनेट एज टू एप्रूव आनी मागीर तें असेंब्लीन येता. पूण धूळ कोणाचेर घालता आमी? आमच्याच लोकांचेर. मागीर एक वाटेन आमी आमचीच आयडेंटिटी काबार करता आनी दुसऱ्या वाटेन आमी सांगूंक सोदता की आमी सगळें सारकें करता. सेंटर सांगता तें आमी करूंक सोदता, आमचें आमकां कांय पडिल्लें ना. आज स्पीकर साहेब मोल्या सेव मोले म्हणून भुरग्याचे आनी जाणटे सगळे रस्त्यार आयल्या. मुख्यमंत्री म्हणटा सेंटराचे प्रोजेक्ट जाय, आमी ना म्हणना. आज तुजो तो तामनार प्रोजेक्ट, बाकीचे प्रोजेक्ट्स दिगंबर कामती बरोबर आनी रेजिनाल्ड बरोबर आमी सीईसीक मेळिल्ले. स्पीकर सर गेव आवर सजेशन्स and when we saw the recommendations come we were happy that he has seen this particular thing in a very कितें म्हणटा तें न्यूट्रल मॅनर. एंड न्यूट्रल मॅनर पळयतकर स्पीकर सर चीफ मिनिस्टराक मातशें तरी मनान दिसपा जाय हे गोंय राखता आसतना सीईसीन दिला जाल्यार लेट अस टेक हिज रिकमेंडेशन्स. टुडे आमकां रिप्लाय मेळटा की इट इज गिवन टू सुप्रीम कोर्ट एंड वी आर वेटिंग फॉर सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन्स. म्हणजे आमी अजून केस झगडटात. एक वाटेन युनियन मिनिस्टर येवन म्हणटा की बायलेच्या तकले वयली तांबडी बिंदी जाल्यार गोंय म्हणून, आनी एक वाटेन स्पीकर सर कोयशाची लाट चालू आसा. आज स्पीकर सर आमचे कडेन 2 टॉपिक आशिल्ले. एक कोल ब्लॉकाचो जो 3 असेंब्ली पोस्टपोन जावन आयलो आनी एक कोविड मिसमॅनेजमेंटाचेर जे ऑक्सिजनाच्या खातीर आशिल्ले. स्पीकर सर 3 असेंब्लीन when charges of corruption are there on the overall working and we are alleging that this particular thing needs to be seen, it is the part of the chief minister to reply. आज स्पीकर सर हाऊस एडजन जालें खरें, पूण प्रश्न 3 फाटी फुडें वतकर एकूच जालें की आमी सांगलें खरें आशिल्लें. टुडे द स्टेट गव्हर्मेंट हॅज हॅड अ रेव्हेन्यू लॉस ऑफ मिनिमम 5,000 crores through the coal block which could have come for Goa through GIDC. GIDC was the nodal agency where Grant Tiklo is the chairman and Industries Minister was not unwell today, so I wouldn't talk on that. But GIDC जी personal एक company कशी speaker sir, which has to be manned and done by themselves, they were doing a process. Let him disagree. PricewaterhouseCoopers, SBI Cap, KBMG हांकां consultant घेतिल्ले. Suddenly AXKYN येता भितर nomination basis PPP सेलांतल्यान and telling GIDC to do. So you have again started a precedent to interfere in a company which you can legally do. बरें केलें तुवें. आमचो चार्ज आशिल्लो ऑन वॉट द होल थिंग वॉज. जो कोण येवंक एप्लाय करतालो तो आयलोच ना. AXKYNचो स्कोपान आशिल्लें स्पीकर सर की ही हॅड टू गो अँड मार्केट द कोल ब्लॉक. आयलो जाल्यार कोण तरी धाकटो एक कंपनी विथ अ 5 lakh capital, ही कम्स टू एप्लाय फॉर अ 5,000 crore ब्लॉक. म्हणजे जी व्यवस्था आशिल्ली ती तुमी केली अर्जन्सी क्लॉज दाखोवन GFR 194 सबसेक्शन 2 दाखोवन, आनी जेन्ना आयली तेन्ना तुमकां करपाक पावलें ना कित्याक तुमचो स्वताचो स्वार्थ तातूंत जाला ना. आज स्पीकर सर कोल ब्लॉक जातकर कोविड मिसमॅनेजमेंट ऑक्सिजनान राज्यसभेन स्टेटान रिप्लाय दिले हांगाच्यान राज्यसभेक की ऑक्सिजनान कोणूच मरुना म्हणून. 11 मे ते 13 मे 82 people डायड. आमचे स्वताचे गोंयकार 1 मेच्या म्हयन्यान 1,441
81, 1481. People died in the month of May. Between 11th and 13th, 82 people died. The only thing which was needed from the chief minister and the health minister was a sorry to the people of Goa. Let us work together म्हणून. That was denial mode. हांवें जेन्ना आज प्रश्न घाला म्हाका आन्सर आयला ऑक्सिजनान कोणूच मरूं ना म्हणून. आनी मेला जाल्यार ऑक्सिजन जेन्ना सकयल देंवता तेन्ना टेक्निकली साम बायोलॅटरल टिश्यू आनी कितें तरी हालता म्हणून मनीस मरता म्हणून. Imagine, Speaker Sir, the report of oxygen where the 3-member committee was done. आज सकाळी जेन्ना प्रेसान विचारलें हांवें म्हणलें सिंपल सांगलें ऑक्सिजनाचो जेन्ना लोक मेले जेन्ना सरकारान तो आंग काडपाक आपले काडलें आनी एक कमिटी अपॉयंट केली टू लूक आफ्टर द अफेर्स ऑफ अ गव्हर्मेंट टर्शरी हॉस्पिटल GMC. रिपोर्ट काडटकर रिपोर्टान फायंडिंग्स पयले स्पीकर सर जाल्यार तांणी क्लियर दिलां. आय थिंक दॅट पेज इज 37 म्हाका आय डोंट हॅव द रिपोर्ट रायट नाव विथ मी. CMन मागीर पळोवना जाल्यार वेर दे हॅव स्ट्रेट अवे सेड हाव द ऑक्सिजन वेंट लो. पूण whether they were told to give the report in that sense, I don't know. The conflict of interest of the health minister and the chief minister then, which I was on record, saying that ह्या दोगांच्या झगड्यांनी आमी मरतात म्हणून, has proved to be correct with that report, Speaker sir. आजूय सरकाराचो तो कोणे ते रिपोर्ट दिला तयार केला तो सर GMC सारकी ना आणि GMCचे अफेअर सारखे ना म्हणून घाले. स्पीकर सर GMC कितें गव्हर्मेंट हॉस्पिटल कोणाच्या अंडर येता गव्हर्मेंटाच्या अंडर येता. आता तुम्ही काडटा GMCचेर घालता म्हणजे जे दोतोरान येदे व्हडलें दिल्लें लेटर ते तुम्ही गार्ड गोवा एसोसिएशन ऑफ रेसिडेन्शियल डॉक्टर्स तुम्ही पळयलें ना कांयच पळयलें ना. आनी आतां मरतकर तेन्ना फोटोशॉप चालू आशिल्लें सिलिंडर पळोवपाक आनी PPE किट घालून. आनी आज स्पीकर सर इंस्टेड ऑफ सेईंग सॉरी it was only after the High Court that intervened to do the necessary corrections and direct the state government to do things in the interest of Goa and Goans. नाल्यार म्हाका मुख्यमंत्र्यान सांगूनी नाल्यार तुमच्या सरकारान सांगूनी की तुम्ही कोविडा वेळार कितें केलें काय म्हणून. हांवें विचारलें कितलें मोडलें काय म्हणून. कितलें मोडलें काय तेंय खबर ना. आज स्पीकर सर सरकार तुमच्या दारी हो म्हाका दिसता पार्टीचो मॅनिफेस्टो प्रोग्राम जाला जो वता आनी आपूण आपले इलेक्शनाचो प्रोग्रामींग करता एट द कॉस्ट ऑफ द टॅक्स पेयर्स मनी. आमचे पयशे घेवन तुम्ही सरकार तुमच्या दारी वतात. सगळ्या लोकांक खबर आसा इलेक्शनाचे आय वॉश म्हणून. पूण दीस गव्हर्मेंट स्टील थिंक्स दॅट गोंयकार पिशे आनी गोंयकारांक कांय कळना म्हणून. स्पीकर सर आज आमकां आय एम फिनिशिंग लॉ अँड ऑर्डराचेर हांव उलयलां. एज्युकेशनाच्या बाबतींत बाब सुदीन ढवळीकर 100% उलयतलो सो आय डोंट वॉन्ट टू बी डुप्लिकेटिंग इट. On online education, how we failed during online education, how we failed not able to give connectivity to our people in Goa for school purpose, schooling purpose, how the children have suffered. जे बारीक बारीक समस्या लोकांचो सरकार जेन्ना म्हणटा तेन्ना बारीक बारीक लोकांची कीळ कळपा जाय. ती कळ जेन्ना कळना तेन्ना हो प्रॉब्लेम येता. टेलिकॉम पॉलिसी वी वेलकम इट. लॉंग टर्म, शॉर्ट टर्म कितें, मिड टर्म कितें, कांयच प्लॅन ना. वी आर टॉकिंग अबाउट टेलिकॉम पॉलिसी. When we come back to the law and order, Speaker sir, we are confused. Confusion has come in the calling attention. The land grabs now, kide now, CM is not wanting to answer. Panchayatin interference, Speaker sir. आज अशें जालां की स्वताची पंचायत जाल्यार सारकी चलोवपाची, पंचायत जायना चलोवंकूच दिवपाची ना. इंस्टन्स इज माय सुकूर पंचायत. इंडस्ट्रीक स्पीकर सर आज IDC is there and IPB is there. Now I understand backdoor entries are being given for warehousing, which was never coming under the IPB Act. And under IDC, you are trying to give plots at almost 5,000 rupees a square meter. म्हणजे इमॅजिन करा स्पीकर सर, जे वेर्णाचे लँड तुम्ही 5,000 दिता ते कोण घेवंक आयलो जाल्यार बरें आसा. पूण वेर्णाचे दिता आसतना दुसऱ्या कडेन गांवान तुम्ही 1,500 रुपयांक दिता आनी एक खंय तरी हाका 700 रुपयांक दिता. This anomaly has no vision to what industries you want to cater to. IT पॉलिसी आम्ही काढली, स्टार्टअप पॉलिसी काढली, लोकांक हाडपाक कंपनीज हाडल्यो. आज 2.5 वर्सां स्पीकर सर पीपल वॉन्ट समथिंग कमिंग इन. आज वी हॅव अनाउन्समेंट्स, वी हॅव नथिंग मोर दॅन दॅट. रस्त्यार वतलेले चिंतचे पडटा खड्डे चड काय रस्तो चड, रोड ऑन पॉटहोल्स काय पॉटहोल्स ऑन द रोड. आनी आमकां आश्वासन मेळ्ळां CMा कडल्यान की 1 नोव्हेंबराच्यान खड्डे रस्त्यार दिश्टी पडचे ना. आता खंयचे खड्डे कसले खड्डे तर CMक खबर आसा. हेल्थाच्यान स्पीकर सर लास्ट 2 minutes आय एम फिनिशिंग. स्पीकर सर मोपा इज बीन अ व्हेरी
progressive thought for getting an airport there. And the opportunities are plenty. But the way the transactions are happening, we are losing revenue. 5,000 कोटी on the goal block. हांगा GMR ज्या तरेन डिस्काउंट दिवंक लागिल्ले आसा आफ्टर बोर्ड एप्रुवल्स आज नाल्यार फाल्यां CAGच्यान भायर सरतले स्पीकर सर. म्हादयचो विशय काडलो जाल्यार CM म्हणटलो म्हादय म्हजी आवय आनी आवयची काळजी घेवपाची आपल्याक खबर आसा म्हणून. म्हादय आतां पर्यंत खंय पावल्या सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा. स्पोर्ट्सान स्पीकर सर आज अशी वेवस्था दुर्वेवस्था जाल्या एसोसिएशन्स आर क्रिबींग फॉर देअर मनी. आज स्पोर्ट्समॅन नॅशनल गेम्स खेलो इंडिया तरेतरेचे आसात. आणि आज एक सादो आमचा स्वताच्या परवरच्या हातून कुशाल संजीव नाईक टेबल टेनिस प्लेयर गेटिंग स्टेट डबल क्राउन्स ट्रिपल क्राउन वॉन्टिंग टू रिप्रेझेंट द कंट्री फाणें चान्सूय मेळटलो असे कितलेशेच भुरगे आसतले. आज तांकां SAGन रेजिस्ट्रेशना शिवाय खेळपाक दिना. नॅशनल प्लेयर्स SAGन रेजिस्ट्रेशन ना खेळपाक दिवप ना. SAGन पणजे आसा म्हापशां वच आनी परत आनी एक रेजिस्ट्रेशन कर. सो स्पीकर सर क्वेश्चन इज नॉट ऑफ मनी. क्वेश्चन इज ऑफ द फॅसिलिटीज यू गीव टू अपग्रेड अ प्लेयर. तुम्ही ताका कांयच दिवचे ना ताका पयशे दिवचे ना पूण एक्सपेंडिचर ऑन लुसोफोनिया गेम्स प्रोजेक्ट्स एक्सपेंडिचर ऑन स्पोर्ट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर तुम्ही कोट्यांनी मोडटले वर्साक पूण एक प्लेयर तयार करपाक पयशे मोडचे ना. फाटल्या वेळार स्पीकर सर डिमांडा वेळार म्हणिल्लें आय विल कॉन्क्लूड 1,15,000 सुद्दां एक भुरग्याक समज डायट प्लॅनर दवरलो एक वर्साक 1,80,000 जाता. 100 प्लेयर केले असे प्रॉडिजीस तयार केले फॉर मेडल विनर्स 1,80,00,000 जाता. इन 1,80,00,000 you can create 100 medal prospects for the state of Goa for any national games. But that money we don't have. And that is the grievance today, Speaker Sir, जे आमकां दिसता सगळ्या गोंयकारांक दिसता की आपली बारीक सारीक गजाल्यांक we are not able to handle it. Forget the bigger picture. पूण हे सोंपोवच्या पयलीं स्पीकर सर सगळें जरी म्हणलें हांव एकूच म्हणटलो की एक कोंकणीन म्हण आसा उमत्या कोळशार उदक म्हणून. कितलें उलयलें आपूण जाय तशेंच करतलो हें म्हाकाय खबर आसा पूण अंडर द एप्रोप्रिएशन बिल when you are asking for the money, when you are asking for the things, it is my part and a role to play to ensure that the voice of our people, गोंयकारांचो आवाज हांगा हाडून दिवप, ताजे मागीर मुख्यमंत्र्याचेर आसा ते पयशे कशे वापरप ते. थँक्यू स्पीकर सर.